Lord Jesus Christ. Palihog ng lingkod sa tanan maayong udto o mabusganong magpaniudto ninyo ito na ba mo? Maayong udto sa tanan halata man sa inyong ang response nawa pa'y panunto. Good afternoon to each and everyone. Happy Pista. Pista man karon, no? Sa Sacred Heart of Jesus. Ang pista ba niya sa obrero? Hindi. But the Catholic Church, especially in the Philippines, is celebrating the solemnity of the most Sacred Heart of Jesus. Now, my dear brothers and sisters, the gospel today, the Word of God is proclaimed to us through the Gospel of St. John chapter 19, verses 31 up to 37. But I would like to do little biblical exegesis on verse 34, particular on verse 34. I would like to read John 19, verse 34. One of the soldiers, however, flung or pierced his spear into Jesus' side, and at once blood and water poured out. I would like to do exegesis on this particular word of the Gospel of John. Blood and water flowed out from the side of Jesus. What is the biblical importance of this phrase in the life of our church and mission, our Catholic Church? First and foremost, when the blood and water poured out from the side of Jesus, indeed, it comes from His own heart, His most sacred heart. Amen? Amen. And one of the significance of this phrase is that Jesus confirmed and sealed out His church. The church that He founded during His public and pastoral ministry. This happened then in order to explain the big reality that Jesus is truly founded His church. And this church is nothing but one holy, Catholic, and apostolic church. In the year 30 to 33 AD, Jesus established His church by choosing the 12 men and then trained them for 3 years, more or less. Then when Jesus hung and died on the cross, He confirmed and sent out His church through His precious blood. See, for example, if the document is sealed out by the secretary or the author himself, this would signify that that particular document is true and authentic, right? So when Jesus offered His own life, pouring His precious blood, that would signify that His church is distinct from the other group of men. Because if we try to reflect, brothers and sisters, Jesus is indeed founding His church. If you read Matthew 16, verse 18 up to 19, are you familiar with that verse? For the new beginners or comers, Jesus said, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the kingdom of hell shall not prevail against it." That is verse 18. In verse 19, "And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose here on earth shall also be loosed in heaven." Meaning, this proves that Jesus is indeed found His church and gave His full authority to go and preach the message of salvation.
Akong basahon sa inyo mga igsoon ang usa sa mga great documents of the Catholic Church. The fundamentals of the Catholic dogma. Nganong idalaman ako ni? Because I want to teach and preach the Word of God authentically. Kana bitang dili lang kapitulo laway, bersikulo nila. Kinahanglan akong itudlo ang tinuod nga pagtulunan. Orthodoxy of faith and authenticity of our teaching. Muna may gamit yung kuog, Biblia. May gamit yung kuog, mga dokumento sa simbahan. Kini siya nga libro, this book is contained fundamental Catholic dogma. And this would also be considered as the manual of our Catholic faith. Kung gusto mo nga mahimong safety ang ato ang pagtuong Katoliko, then try to read this book. Akong basahon sa 200 page 292 in relation to the gospel reading today. It says that on the cross, Christ consummated the building of the church. The old covenant ceased, and the new covenant sealed with the blood of Christ began. Now, the fathers and theologians of the church see that the flowing forth of the blood and water from the open side of Jesus is indeed a symbol of the emergence of the church. As if the mother of the living proceeded from the side of the sleeping Adam. So the church, the second Eve, the mother of those living by grace, proceeded from the side of the second Adam, the sleeping on the cross. Water and blood are symbol of the two chief sacraments, which is the sacrament of holy baptism and the Holy Eucharist. That is the teaching of the church. Now, this document said that the blood and water of Jesus are the symbols of the two chief sacraments, which is the sacrament of baptism and the sacrament of the Holy Eucharist. And this would also be the symbol of the two essential relationship between Christ and the church. That Christ is the second Adam and the church is the second Eve. That coming from the side of Jesus. What is the significance of this document? This confirmed to the gospel reading today that Christ founded the church and confirmed and sealed it out through His precious blood. So there is this close relationship between Jesus Christ, the Son of God, and His church, His mystical body. And according to St. Paul, in his letter to the Ephesians chapter 5, verse 23, it says that Christ is the head of His body, the church, and He Himself is the Savior of His body. Now, by virtue of our baptism, confirmation, as well as the Holy Eucharist, every baptized and confirmed Christian, he or she is consecrated to the life of the most blessed Trinity. And we become member of the Church of Christ. Amen. That is why St. Paul says in Acts chapter 20, verse 28, be shepherds of the people of God. Be shepherd that He purchased through His precious blood. So we are Christ. We are in Christ through His church. That is why the motto of the Catholic faith defenders is Pro Deo et Ecclesia. For God and the church. So my dear brothers and sisters, if we try to reflect the significance of the gospel reading today, this reminds us that as Catholic Christians, we must be
remain and faithful to the teaching of Jesus Christ that is entrusted to His one Holy Catholic and Apostolic Church. Be faithful to the teaching. Because there is only one church here on earth. The church that Christ founded, the God-man. Kung nga diri sa Joseph, magbantay mo nga, kaya daghang mga irihis diri. What I mean is, daghang mga grupo nga musamok sa pagtulod ang Katoliko nga magtudlog mga bakak ug sayop. Labi na sa mga pressmen, no? Dali na kayo na mailan ko niya. Na G12 diri. Generation 12 pa, no? Imbitahon ang mga Catholic youth, ilahang doktrinahan, unya ilahang pakitaan sa maayong pakikigala. Dalhon na dito sa Matina, sa Venice Hotel dati. Dito na sila maghimog religious concert. Hallelujah, praise the Lord! Then after some time, the Catholic youth would no longer be a Catholic youth, but anti-Mary, anti-Catholic church. Babay Catholic. Pagtuulang luwas na. Moto ihatag ni Brother Carlo kaganina ang yan short catechism, no? Nga magbantay kita. Napoy ko andre ka nang gitawag na CCC. Kagning Campus Crusade for Christ. Otro po ni irehis. Kaya nagtudlo po ni Og, pagtuulang maluwas na. Sola Fide, Solus Christus, Sola Gratia. Kung na ilahang, yung matingala po ano nila sa una kay pareho lang o kanang basis sa ilahang teaching. Only the Bible can save us. Only faith in Jesus can save us. Brad says, if you read the Bible, then the Holy Spirit would help you, would guide you into the fullness of truth. And there are 20 pastors who read John 3:16. And then they believe that only the Bible can save and the Holy Spirit is the teacher. What happened? They came to the different understanding and interpretation of John 3:16. Now how come? If there is only one Holy Spirit who teach them, patitigian yun. Ang resulta naghimog ilahang mga kaugalingong grupo na inudan nga ilahan ng simbahan, mo ni simbahan ang itungkol ni Kristo. Na ako gi-search sa internet no, sa www.christiandatabase.org nga update ni siya in April 25 miabot na ni siya og 43,402 denomination or sekta. And every denomination claims that they are true church founded by Christ. Brad, dali na mo diri ang tinuod kani ang gituon ni Kristo makaluwas. Ayaw mo tuo kay makaimpas to. Napay diri ko anay gitawag po diri og kana sa bato. Basta daghang mga irehis diri. Gikan man po diri, no? Puso kayong debate na mo diri sa una. Dili man ko ako maning alma mater, no? Dili pa ni sa una dito. Ano nas brother Ryan, no? Una mo ang uglo diri sa una. Una mga igsuod, no? Grabing luha ug sakripisyo nga mo gihimo diri sa una, no? Una nga nahimo may controversy sa una. Pero dili ni mga away, no? Una nga every week daghan may makuha katong among ma-enlighten. Kay mga Katoliko dili man ay hilig magtuon. Nagsara mga Katoliko magbasa ng Biblia. Unya kay maayo man ni sila mo nag-ilat, no? Una friendship, unya ihatod ka, no? Sundoon ka, na libre pamasahe. Nya kay estudyante, gutom man ka mamay. Oh, libre magpainit. Oh, libre magpaniod to di happy na ka, no? Oh, gutom man ko kami sa una. Makuya. Pero dito rin ilo strategy pa para ka makuha. Kunya ang ending ani kay imbis nga mahimo siyang likon ng Katoliko, irehis. Kalaban niya ang Katoliko. Nabantay mo ha? Abot!
Nabay nakapil sa inyo G12? O G13 na nangingigyan pila? Ako man ginisulti. Sige ko mahadlok mo sulting tinuod. Kay truth is pain. But John 8:32, if you know the truth will set you free. And who is the truth? Jesus is the only truth. And where can we find truth? The truth is only be found in Jesus through the church, according to 1 Timothy chapter 3 verse 15. Kung malangan man ako, ining sulata maoy magtudlo kaninyo kung saon pagkinabuhi. Diya sa balay sa Dios ang simbahan, ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. So mahitabo lang nga makailatag kang Kristo ang kamatuoran, ang dalan o kinabuhi pinaagi sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili tong simbahan nga gitukod lamang og tawo. Paghatag mo grupo nga inyuhang pasakupan karon atong tag-anog kinsay Father. Father, mananag na day ka. Ang sa pagamanan. Halimbawa, Iglesia ni Cristo. The Iglesia ni Cristo bringing the name Christ, but in reality, it was founded by Felix Manalo in July 27, 1914. And that is true. Sa mandog sa parokya, namingon nga, Brad, mga atake man ka. Lahi man ang atake, lahi man musultis tinood. Kung musulti din kung tinood, atake ba na? Dili. I'm just telling the truth. And that is one of the characteristics of the minister of God, to tell the truth. In order to safeguard and protect the people, the church, from the fiery wolves. Mga kuwan ba? Mga lubong bangis. Si San Pablo naghisgot og lubong nga bangis sa Acts chapter 20, verses 28 up to 30. Nga magbantay unya kining lubong nga mga bangis magtudlo og mga mali og mga bakat nga pagtulunan. Nya nabaday mananap nga magtudlo. So ang lubong nga bangis matud ni San Pablo dili ni simple nga usa ka mananap og anding. Giklaro ni San Matthew 7 verse 15. Matthew 7 verse 15. Nga ang mga mini o mga bulaang propeta magtudlog mga bakat. Kay magsulob sila puti daw sa mas karnero, apan ang sunod, mga bangis nga mga lobo. So ang mga bangis na mga lobo, mga mini nga mga propeta o mga magtutudlo. They are bringing the Bible, the Word of God, they are teaching Christ, but in reality, they are true teachers and false prophets. They are not true teachers. Muna magbantay ta, no? Mo man ang ako gyud ding gigamit nga official documents of the Catholic Church para nga makabaluta. Kay dili ta makabalo. Wa gyud may bawal. Kay ang nature mga igsoon labi na sa mga college students. Kuha na siya kanang gutom o uhaw. According to Amos chapter 8 verse 11. Nga moabot ang panahon, padalhan kong gutom ang kayutaan, gutom dili sa pang, uhaw dili sa tubig, kundi ang mga tao, gutomon o uhawon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang Katoliko gutom, na pinagway paniod to. Ang mga Katoliko uhaw, karon kung ang makapakaon dili pare. Ang makapakaon ang katong pastor nga nagdala-dala nagsipit-sipit o Biblia sa ilong. Dito man gyud ka mugsunod kay bisan gani ang mananap ditos manto. Ang mga iring, iro, nga iso kayo akong pakaonon, mo amigos ako kay ako man gipakaon. So kinsa to makapakaon sa ilang kagutom, makahatag og tubig sa ilang kauhaw, dito sila mosunod. Karon ang inyong kagutom ug kauhaw ug lahi ang makahatag kaninyong pagpakaon. So pastor, di gid mo mahimong Katoliko nga maayo. Ayaw gid mo pag-expect nga mahimo mo nga good and practicing Catholic.
mahimo jud kag irihis what I really is mga fundamentalist ba, no? Sa katapusan na ako i-share sa inyo nga sa ako ang experience dito sa USP. Nag-eskwela ko USP ang kong kurso, education, no? 1996 up to 2000. Kami nagdala ni nga grupo dito sa una, no? Inyabugot yung kay Ugma. Muna ako ang weakness pa. Kaya di man ko magtuon, magsige naman ko kanto sa CAS Department, Engineering Department, City Department, kaya sige pangampanya. Brad, namin seminar dito, imbitar mo ninyo. So ako'y focus sa ako ang math. Moto nga panahon mag-exam, magmata-mata na po ko, no? Brad, sabi ko gusto, no? Apil ko na lang usahay, akong isulat. Karon one time, nagpatudlok ko ka ng formula sa akong amigo nga teacher. Na professor man siya sa science. Tudloan ko niya. Sus, Ginoo, pag-exam, no? Confident ka ikaw, no? Confident ka ni, perfect ang ginagawa niya mo ang kuwan sa math. Sus, pag kumansa mo ang exam, ikatawa ka mga professor. Sa zero man ka, George. Uy! Sa zero nga. Ako, may karong import pala, no? Buhat ko matulog kami. Oo. Sa mali man imong formula. Pag mali ang formula, mali ang tanong. Tanawa lagi, calculus, di ba? Zero ko. Pinag ko, sir. Nagpatulog ako, sir. Mali mo na. Saay, kay ang nagtudlo ni mo, dili man mathematician. Itudloan ka no, kung sa'y biology. Dapat, kung nga kay problema sa math, sa mathematician ka mangutana, dili sa science teacher, itudloan ka rin itong ecology. Moto, tako ka itong impact sa kuwang kinabuhi na ulaw ko sa akong mga classmate, no? Kaya ako may pinakatiguang sa klase, kuya-kuya na good ko, na sige lang ka itlog. Kuya, na zero dahil ka, kuya. Kuya na mo, kuya. Oy! Oh, sige mo. Luwi kayo, no? Kung sa auto man, mo may tinood. Hindi. Pinakapasal kaya po, no? Huwag man po kay grado nga line of 9. Huwag ka ng line of 7. Tanang line of 9 na. 69, 79. Nalingkamot yung tawag mata-mata. Nagkakuman na kihapon, no? Nabot na pare, huwag yung damgo magpare ko. Kaya kung damgo gud, may kung great professor. Huwag yung damgo nga mahimong pare. Kaya nga kung damgo, mahimong Madrid. Kaya nagkulunod lagi baba. Unsa may reflection ato mga igsuon. Dito na ko na hatagan o pawalandong mga kung na ako'y mga spiritual and doctrinal crisis about the Catholic faith, dili ko mangutana sa mga pastor o sa mga dili katoliko. Nga naman, nang hawa gani na silang pagkakatoliko, kay wa makasabot sa pagtulon ang katoliko. Di mo do higala igsuon, kung naamoy problema about sa katolikong pagtuo, naamoy mga pangutana may tungod sa doktrina nga pagtuong katoliko, ayaw ninyo pangutana sa mga pastor. Kay nahimo ganin ng pastor ng awas katoliko, kay wa ka pa to. At mo pangutana sa katoliko. Labi na sa mga pari, sa mga expert sa mga doktrina. Kung na diri sa university, diri sa USP, kung naamoy problema, nganong mga Rosman ang Katoliko, nganong namatay imahin ni Santa Maria, nganong naamay Santos na misa, ayaw mo pangutana sa G12? Kaya ang itudlo ninyo lahi, ang itudlo, imbes may mo mong likong Katoliko, mahimon mong protestante. Sama sa ako ba, na zero na itlog. Kaya namunta naman ko dito sa maestro na dili mathematician. Nasabtan ba to? Na mga igsuon, kini nga to ang Santos na misa karon, ang pulong sa Ginoo. Let us pray that the Holy Spirit would continue to help us so that our pursuit in our study as a student, let the Holy Spirit, especially the 7 gifts of the Holy Spirit, would always be activating in our lives. For us to become a responsible Christian
and responsible student in this institution. Amen? So that in everything we do, God may be glorified through His church and in our prayers. Let us all stand.